وبلغها የኔን ንግግር ሰምቶ ተረድቶ ወደ ሌላ ሰው ያሳለፈልኝ ያስተላለፈው الله نضر الله وجهه ፊቱን ያብራለት ጥሩ ኑሮ ያኑረው በዱንያም በአኺራም ሰዒድ ያድርገው አሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አሁን የምንማረው ወንድሞች እሱ ነው የነብያችን ቃላት ሰምተን አሁን ብዙ ሐዲስ ልትሰሙ ነው ግን ሁሉም በጭንቅላታችሁ ላይ ገባ ይችላል ያቺ የሰማሃት አጠር ያለች ግን ለራስህ ተጠቅመህ እንደገና ወደ ሌላ ወንድሜም እህቴም ሁላችሁም ወደ ሌላ ሰው ያስተላለፈ نظر الله سبحانه وتعالى الله أبرالت فيتون الله سبحانه وتعالى دستنيا يرقو بلو دعاء درقوا النبي صلى الله عليه وسلم طيب كذا وهلا من يلالو نقد حديثوቹ አልጀመርኩም መግቢያ ነው የምናገረው ያለው يقول النبي صلى الله عليه وسلم خذوا العلم قبل أن يذهب እናንተ ሰዎች علم ከመጥፋቱ በፊት ወሰዱት علم ይጠፋል እንዴ هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم علمي كمطفاتو بفيت وسدوتالو صحابه من قالوا كيف يذهب العلم يا نبي الله علم انديت يطفال علم بلو طيقون فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني كتاب كنيا قرآن كتاب يالله يا نبياتشن حديثوች يالو انديت علم يطفال بلو طيقوا صحاباዎቹ فغضب النبي صلى الله عليه وسلم نبياتشن تقطوا እንደዚህ نعم يقول ثكلتكم أمهاتكم እናታችሁን ታጣችሁ يعني እርግማን ሳይሆን يعني ለምሳሌ አንተ እናትን ታጣህ እንደዚህ እርግማን አይደለም ግን የቁጣ ምልክት ነው ምንድናችሁ እናንተ ደግሞ እንደዚህ የምትሉት طيب أولم تكن التوراة والإنجيل في يد بني إسرائيل توراةنا إنجيل የሚባሉ መጽሐፍ በእንትኑ ببني إسرائيل إجال نبروا النزي تلالك يا الله مصحف نبروا نبروا فلم يغني عنهما شيئا لكن هون يلو طفوا تبلاشوا يسو اج قباباتشونا جاهلوم علموم هلوم انتن يادرغ نوالو علمك طفتوال يا توراتنا انجيل علمك يلن طفتوال قالو ان ذهاب العلم ان يذهب حملته علم مطفات مالت علماءዎች ሲጠፉ ነው علم መጥፋት ማለት علماءዎቹ ከዚህ ዱንያ ሲሄዱ ነው በዛ ከነሱ علم ይዘው ይሄዳሉ ማን ይቀራል ጃሂል ابن ጃሂል ይቀራና እንደፈለገው ይናገራል እንደፈለገው እንትን ይላል ከዛ በኋላ علماءዎች ሲጠፉ ጅህልነት ብቻ ሆኖ ሰውን ይመራል ከዛ ሰው ገደል ይገባል ማለት ነው ስለዚህ علماءዎቹ እስካሉ ድረስ ተጠቀሙ ይላሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አሁንም እውነት ነው ልንገራችሁ علماءዎቹ እስካሉ ወሰዱት علم علماءዎቹ ከሄዱ በጣም ብዙ ተሸገራል ሌላ ዓለም መጣል አትበለኝ አሁን ሌላ ጃህል ይመጣል አሁን ለምሳሌ የድሮ علماءዎች እነ አቡ ሐኒፋ ሻፊዒያ ማሊኪያ أحمد بن حنبل سفيان الثوري እንደና ትላልቅ علماءዎቹ አሁን እንደዚህ ያሉ የሉም ያሉ علماءዎች ናቸው ያሉ علماءዎች ደግሞ አሁን እነሱ እየሄዱ ሌላ يعني